श्रीनारायण हृदय स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामंत्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मी नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। उद्यदादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रिलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणः उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायणः नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रयादिभिः सदा दोषेरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेद शास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्ति एक गोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन नारायण नमोस्तुते पालिता शेष लोकाय पुण्य श्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदक शायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनरस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद भावबोधक भावार्थकृद भावातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सावे सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत न स्यास्तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं
जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वदधूमादिकं कुर्याद् एतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत संकलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेद् गोपयेत् सुधिः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपिशाच वेताल भयं नेव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुल्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनाथ साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। उद्यदादित्यसङ्कासं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रिलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं। तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायणः नमोऽस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रयादिभिः सदा दोषेरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्ति एकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते। पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनरस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदा त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद भावबोधक। भावार्थकृद भावातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सावे सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्यस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये।
त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत न स्यास्तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत् सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत सङ्कलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वदधूमादिकं कुर्याद् एतत् सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत सङ्कलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेद् गोपयेत् सुधिः यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपेशाच्च वेताल भयं नेव तु सर्वदा भृगोवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा स्तुल्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनाथ साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः उद्यदादित्यसङ्कासं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रिलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः ॐ नारायणः परं ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणः उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायणः नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रयादिभिः सदा दोषेरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्ति एक गोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्य दायिने आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदक शायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनरस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः
त्वदा त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद भावबोधक भावार्थकृद भावातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सावे सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्यस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत न स्यास्तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चे दोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत सङ्कलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वदधूमादिकं कुर्याद् एतत् सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत सङ्कलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेद् गोपयेत् सुधिः यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपेशाच्च वेताल भयं नेव तु सर्वदा भृगोवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुल्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनाथ साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः उद्यदादित्यसङ्कासं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रिलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः ॐ नारायणः परं ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणः उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायणः नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रयादिभिः सदा दोषेरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्ति एकगोचर
नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते, नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्य दायिने। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय, सर्वभूतात्म भूतात्मन नारायण नमोस्तुते। पालिता शेष लोकाय पुण्य श्रवण कीर्तन, नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदक शायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने, नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने, नारायण नमस्तेस्तु पुनरस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः, प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदा त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं, नानोपासनमार्गाणां भवकृद भावबोधक। भावार्थकृद भावातीतो भवसौख्यप्रदो मम, त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सावे सर्वार्थकारिणी, त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि देवतं, त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्यस्थो भावनात्मकः, तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः, दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत न स्यास्तव दयालुता, आमयो वा न शिष्टश्चे दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्, त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं, यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं, लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्, नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परम्। लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः, पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वदधूमादिकं कुर्याद् एतत् संकलितं शुभम्, एवं मध्ये द्विवारेण जपेत संकलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं, सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत्, इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं, भूतपेशाच्च वेताल भयं नेव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं, सर्वदा सर्वदा स्तुल्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनाथ साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। उद्यदादित्य संकासं पीतवासं चतुर्भुजं, शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रिलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी, तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुश शिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं। तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं, लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योति रात्मा नारायणः परः, नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः, नारायणः परो धाता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः, नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः, विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो
जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायणः उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायणः नमोस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्रयादिभिः सदा दोषेरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते। वेद शास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्ति एक गोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते। पालिता शेषलोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदक शायिने। निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनरस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदा त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद भावबोधक। भावार्थकृद भावातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सावे सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रास्ति त्वदन्यन्न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्यस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत न स्यास्तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चे दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगतीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत् सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपेत संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वदधूमादिकं कुर्याद् एतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत संकलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपिशाच्च वेताल भयं नेव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुल्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनाथ साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः।